Ma, unsa man dodong? Kaning maningil tan ako sa utang ni mga 50 ma ba? Uy, kabalo na ka maningil sa ako. Magali ko maningil sa ima tong sugo sa imong pagkabata. Ginga sa kuntiyan, paingon nga nga anak-anak ti ka, hangtod nga nagkamang ka, hangtod nga nag-eskwela ka. Ako pa nag-uli sa imong lubot. Ako pa gyud ang nagpagasto sa imong pa-eskwela. Hangtod na lang ka ni grade 3, ako gyapon nagpagasto sa imong eskwela. Naningil ba ko sa imo? Wala ra ba? Apti kay maningil sa ako. Maningil raman ta anak ko ma. Mao lagi na. Apti kay ka maningil. Di ba gali ka kabalo manghugas diri sa balay? 50 pesos paningilan pa ko nimo. Sana naman si mama. Giango-ango naman siguro kang bataan na ka. Daghan na makayaw-yaw. Hawa diri be. Bunalan ta ka karon. Hawa. Hawa diri. Ningil raman ko ba?